Alors, bon, il est قلت لكم نقعد معكم toute la soirée تاع اليوم. على بالكم c'est un privilège pour vous خالتي moi à 3h du matin أنا تلاتاني راقدة ورقدت على مع الجيجان ونوضا 4 نصلي وندعي لكم. بو غولا toi-même كوناس. ولا ديك البسطيلة الغشية. قالت لي حبيبتي c'est mon ami سهيل وكذا. قالت لي on a bien mangé, on va donner pour les pauvres. قلت لها انا جاني دوني كيما بغيكم تخلي لي الغدوة حنونة وغير ما تجيوش تاكلوا معانا جيو تصادفوني بعثوا لي طعام غدوة طعام الله مفتول الله بالزبدة والسمن الله واللحم ماشي كونجلي سينا نعطيكم j'ai fait du karaté des arts martiaux. Donc je suis en train de penser ce soir, à ce moment-là, à tous les hommes qui se sentent seuls, qui ne sont pas mariés, des fois ils sont vieillis, et aux filles qui voudraient bien piquer ses maris, mais elles ne pourront pas arriver parce qu'ils ne les regardent pas. Ils cherchent un idéal et c'est moi. Donc moi, les femmes, elles sont jalouses de moi. Parce que t'aimes ou dès que quelqu'un me regarde, monsieur, j'ai une qualité, c'est-à-dire un dos, un dos, la maison, il est subjugué, classe. Je roule qui je tout ouvre l'aspirateur, je l'aspire dans les méandres, dans mes catacombes, et je le mange. Alors, كتبت لنا انا وسرايا نهضر على هذيك واحد لوجيتريس غادتنا ولا غادتنا قريب بكينا لا وش بيك هذيك دمعت على البصل ما نعرفهاش نبكي على سعدي المسود هادي واسمها فرخ الطاوس فوالا لونفوي سا فوتو قالتنا ما توريونيش انا نبان شابه عزيز merci pour le flexer tu es gentil. Elle envoie mariée depuis, alors je dis bonsoir, je traduis, bon, parce que son français, il est brisé, donc j'essaye de le colmater. Voilà, il s'est un petit village, bin Seddouk, au Rsar Chellala, un petit coucou à mon ami Mouloud Hamrouch. Salut Mouloud, ça va, tu vas bien? Eh oui, c'est Madame Zodone, Tamon, tout ça. Enfin, bref, elle a 4 enfants et demi parce que le dernier غير خرج طل هكذا شافوا إن كانوا ساكنين واحد البقعة هكذا مسبوغة بلا شو كاع. Eh ben c'est le premier bébé qui sort et qui se sauve à pied en courant. j'ai déchiré la colonne ombilicale هذيك bon ben voilà elle dit 4 enfants et demi, un mari très infidèle sauf le vendredi parce qu'il va à la mosquée et ensuite il va voir sa mère, c'est-à-dire sa belle-mère à elle. وهي sa belle-mère تكرهها alors qu'elle l'a jamais vue parce que Amia مسكينة elle est non regardante. Non, je suis regardante surtout. Elle est non-voyeuse. Non voyante. Donc ما شافتهاش قالت انا ما شفتهاش عمية بصح ما حبيتهاش. عندها صوتها شغل محجر هكذايا. Enfin, donc Adia, elle demande est-ce que je fais un 5e ولا شوفي انا نقولك حاجه اختي العزيزه راكي تشوفي فيا dans le blanc des yeux ولا dans le bleu parce كاين l'iris la pipi la pipi الممو. نقولك حاجه هذا الراجل en plus il la trompe avec plusieurs femelles مش acoustique elles sont concentrantes c'est-à-dire قابلات. Oui, il est marié avec sa meilleure copine, deuxième mariage, سينيات له ودوكا حب تدور عليه كم عنده بزاف الدراهم يبيع الكاوكاو اون غرو ويبيع التوفو ويبيع لي سوتريل غريي دار عنده معدن عنده العط اكسيتيرا اي تو.
Ceci étant dire واش نقول لك حنونه كما عنده العط فهمت. شتي الكرطه تاعو قلت لي بلي مغلوق بالمفتاح طرزقيه بموس ديري فوتوكوبي تاع كلش نشوفو واش عنده واش ما عندوش نفرغوا له كاع لي كونت يروحوا النص عندي والنص عندك باسكو المهم المشاركه et après tu es une femme heureuse et tu demandes le divorce. وانايا je vais le faire suivre par un clandestin avec un caméscope ونجيب la preuve. Je suis très dangereuse. Je vous embrasse. Soraya aussi.